हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम 2023 मसीहार होइतिबा जूनियर टीचर एग्जाम रे जहाँ भी किसी रीजनिंग क्वेश्चन पड़ता तो गोटे सेट रे जी भी क्वेश्चन पड़ता से सब क्वेश्चन गुड़ी को आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी जेटी ओटीईटी सीटीईटी आरएसटी ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी सब एग्जाम सहित सब टीचिंग एग्जाम ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ରିଜନିଂ ର ସବୁ ସିଲାବସ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ର ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବିନା ଡାଉଟ ରେ ସବୁ क्वेश्चन को आराम रे माने बिना डाउट रे करंतु कहीं ना रीजनिंग रे सिलेबस सब एग्जाम रो सेम अछि। सेति पई आपण माने बिना डाउट रे फास्ट रो लास्ट जाय वीडियो को देखंतु एवं ता सहित जदि एबे पर्यंत भी आपण माने वीडियो को लाइक करनथिबे लाइक करिवे, चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिवे। आपण मानकू वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम एठी क्वेश्चन देछि चारोटी अक्षर पुंज जोड़ी दिया जायछि सेमानंक मध्यरु तीनोटी अक्षर पुंज एक निर्दिष्ट भाବରେ सदृश अटंती एवं गोटे भिन्न अटे। भिन्न अक्षर पुंज जोड़ीटी चयन कर माने से कहिछि कि चारोटी ऑप्शन अछि चारटांग ऑप्शन मध्यरे कोउटा भिन्न अछि बा कोउटा डिफरेंट अछि से पचारछि। कोउटा डिफरेंट अछि आपण माने केमिति जानिबे देखिबे सेमानकर जो जो सीक्वेंस रे सेमाने जो माने अछंती से सीक्वेंस टाको आपण माने जानिबे। ओके देखंतु फास्ट ऑप्शन अछि क्यूटा परे कोन हेछि ना आर हेछि पी क्यू आर माने गोटे बढिछि। डब्ल्यू टा कोन हेछि ना एक्स हेछि डब्ल्यू परे एक्स आसुछि तो एक्स हेछि। तापर एच परे आई हेछि गोटे बढिछि बुझि पाइले माने सब अल्फाबेट गुडी को गोटे गोटे बढिछि। तापरे आमे देखिबा पी परे क्यू हेछि ओ परे कोन हेछि ना पी हेछि आर परे एस हेछि गोटे गोटे बढिछि बुझि पाइले। सेही परि भाबरे ऑप्शन सी रे अछि ई पर एफ हेछि ठीक अछि गोटे बढिछि। डी पर ई हेछि गोटे बढिछि। तापर बी पर सी हेछि ठीक अछि गोटे बढिछि। तापर देखंतु एठी कहिछि यू पर भी हेछि गोटे बढिछि ठीक अछि। एच पर आई हेछि ठीक अछि गोटे बढिछि। देन आमे देखिबा डी पर एफ हेछि डी पर एफ हेबा कथा कि डी पर ई हेबा कथा बट कोन हेछि ना एफ हेछि तो सेति पय हमर एठी दुईटा बढिछि। तो सेति पय आपण मानकर ऑप्शन डी टा डिफरेंट अछि बुझि पाइले कि नहीं। ऑप्शन डी टा हमर सठिक आंसर हेजिबो। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मोर आशा आपण माने ठीक भाबरे बुझि पारथिबे। द परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन एठी कहिछि जेमिति कि आपण माने देखि पाउछंती से लिखिछि टुडे को लिखिछि कोन ना ओ टी डी वाई ए सेही परि भाबरे टू नाइट को से कोन लिखिछि ना एन ओ टी आई टी एच ए जी। तो सेही परि भाबरे जदि एमिति से लेखे बा कोडिंग करे तो सेही परि भाबरे एस्टरडे को से कोन लिखिबो से पचारछि क्वेश्चन। ओके तो आपण माने एबे कोन करिवे ना सेमानकर जो सीक्वेंस रे सेमाने माने बढ़िचंती बा सेमानकर कोडिंग हेछि से सीक्वेंस टाको जानिबा बा से रिलेशन टाको आमे माने जानिबा। देन आमे माने एस्टरडे को आमे माने कोन लिखिबा सेटा आमे माने बाहर करिबा। तो टुडे फास्ट मु लिखिली। ओके तो टुडे को से कोन लिखितिला ना ओ टी डी वाई ए सही परि भाबरे टू नाइट को से कोन लिखितिला कोन लिखितिला ना होची एन ओ टी आई टी एच ए जी बुझि पाइले। देखंतु एठी कोन लिखितिले एमिति केमिति करिछि ना देखंतु मिडिल जो लेटर अछि सेटा से सेम लिखिछि देन से अल्टरनेट करिछि टी टा एठी आइला ओ टा एठी आइला एटा एठी आइला वाई टा एठी आइला बुझि पाइले। तो सही परि भाबरे एठी मध्ये सेम कंडीशन वाई टा आई एठी अछि। ओके तो एन टा एठी आइला टी टा एठी आइला ओ टा एठी ओ रहिला बुझि पाइले। सेही परि भाबरे एठी मध्ये टी टा टी हैला जी टा जी हैला एच टा एठी एच रहिला बुझि पाइले। तो सेही परि भाबरे आमे एस्टरडे को एबे लेखिबा। ओके एस्टरडे को आमे माने एबे लेखिबा एस्टरडे। तो देखंतु आमे माने मिडिल लेटर को सेम लिखिबा। तो मिडिल लेटर कोउटा ना आमे ई टा को नबा ई टा एठी ई रहिला देन टी टा एठी आसीबो वाई टा एठी आसीबो एस टा एठी आसीबो ई टा एठी आसीबो। तो टी लिखि देली
तापर एस लिखिदेली तापर ई लिखिदेली तापर वाई लिखिदेली देन सही परि भाबरे वाई टा ठीक आसीबो तापर ए आसीबो तापर डी आसीबो तापर आर आसीबो बुझि पाइले तो देखंतु ऑप्शन को ऑप्शन एटा अछि तो टी एस यू आई ए डी आर ओके तो ऑप्शन सीट हमर सठिक आंसर हे जिवो टी एस ई वाई ए डी आर बुझि पाइले सेति पई हमर ऑप्शन सीट हे जिवो सठिक आंसर बुझि पाइले तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहै 7 टा हला केते ना हो 28 हला तो सही परि भाबरे 128 सॉरी 122 टा कोन हबो से पचार जी देखंतु हमर 7 टा केते हला ना 7 रे 4 मल्टीप्लाई हेकी केते हला 28 हला तो सही परि भाबरे 122 रे 4 मल्टीप्लाई करिकी केते हबो 8 8 केते 4 तो 488 ऑप्शन बी रा हमर सठिक आंसर हे जिवो 488 बुझि पाइले हाँ परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हमर कोडिंग डिकोडिंग को नेकी क्वेश्चन पचारछि देखंतु से लव ओके लव को से कोन कोडिंग करछि ना होछि के एम एन ए पी यू डब्ल्यू डी एफ ए बुझि पाइले सही परि भाबरे सन एस यू एन को से कोन कोडिंग करछि ना आर टी टी भी एम ए ओ बुझि पाइले तो सही परि भाबरे से पचारछि क्यूट ओके क्यूट को आपण माने कोन कोडिंग करिवे देखंतु एल टा को से कोन लिखिथिला ना के लिखिथिला एंड एम लिखिथिला ओ को कोन लिखिथिला ना एन एंड पी लिखिथिला केमिति लिखिथिला ना होची एल रो माने पूर्व लेटर को लिखिथिला एंड एल रो परवर्ती लेटर को लिखिथिला बुझि पाइले के रो पूर्व रो कोन आसी ना के सॉरी एल रो पूर्व को कोन आसी ना के आसी तो एल रो परवर्ती लेटर कोन आसी ना एम आसी तो सही परि भाबरे के एठी हला एंड एम एठी हला तो सही परि भाबरे ओ रो पूर्ववर्ती लेटर कोडा ना एन एंड ओ रो परवर्ती लेटर कोडा ना होची पी बुझि पाइले तो सही परि भाबरे सबु एटा मध्ये समिति कोडिंग हेछि एंड एटा मध्ये समिति कोडिंग हेछि तो सही परि भाबरे हम क्यूट को कोन लिखिबा क्यूट को हम कोन लिखिबा ना होछि हम फर्स्ट बी लिखिबा सी पई कोडिंग कोन लिखिबा ना बी लिखिबा एंड डी लिखिबा सी रो पूर्ववर्ती लेटर होछि बी एंड सी रो परवर्ती लेटर होछि डी तो सही परि भाबरे यू रो पूर्ववर्ती लेटर कोनटा हबो ना यू रो पूर्ववर्ती लेटर कोन हबो यू सॉरी टी एंड यू रो परवर्ती लेटर कोड कोन हबो ना बी हबो सेही परि भाबरे टी रो पूर्ववर्ती लेटर कोड हबो ना एस टी रो परवर्ती लेटर यू ई रो डी एंड ई रो एफ परवर्ती लेटर तो देखंतु कोउटा माने कोठी केते नंबर ऑप्शन एतिक अछि बी डी टी भी एस यू डी एफ ओके तो ऑप्शन बी टा हमर सठिक आंसर हे जिवो बी डी टी भी एस यू डी एफ बुझि पाइले आपण माने जेते बेले भी क्वेश्चन करिवे पूरा कूल माइंड रे करिवे आराम रे लेखि करिवे जल्दबाजी रे करिवे पुनी भूल भाल हबो बुझि पाइले तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि एठी कहिछि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट विदिन ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टेंस डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर माने से कहिछि कि आपण मान जो नंबर गुडको देछि केते केते देछि ना 4 सॉरी 645 देछि 846 देछि 205 देछि तापर देछि 621 देछि एंड लास्ट जोटा कि देछि केते ना 542 देछि से कहिछि कि प्रत्येक नंबर रो फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करिवे माने सेकंड डिजिट को आनी कि फर्स्ट डिजिट रे लिखिबे एंड फर्स्ट डिजिट को जो नंबर रा थिबो सेटा को नै कि सेकंड डिजिट रे लिखिबे लिखिबा परे सबुठारु सान संख्या रो 10 प्लेस रे कोडी माने को डिजिट ता आसुजी 10 प्लेस रे से एटा ही क्वेश्चन पचारछि देखंतु आपण मन जदी भी बुझी पारु नहंती म एबे बुझे दोछि क्वेश्चन ता करिकि बुझे दोछि आपण मन जानि परिबे देखंतु फर्स्ट आमे माने सबु संख्या रो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करबा ओके तो फर्स्ट 645 को जदी मु इंटरचेंज करबी तो 465 ओके तो 4 टा पळेसला फर्स्ट को 6 टा पळेला सेकंड को तो सही परि भाबरे एठी मध्य 486 हे जिवो तापरे 025 हे जिवो एंड 261 हे जिवो 452 हे जिवो बुझी पाइले
ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ଅଛି ନା ଏଇଟା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ 10 ପ୍ଲେସ ରେ କୋଉଟା ଅଛି, 10 ପ୍ଲେସ ରେ କୋଉ ଡିଜିଟ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଛି ନା 2 ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସେଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାଇଲେ କି ନାହିଁ? 2 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏଠି 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜେ କେ ଏଲ ଏମ ଏନ ଏବଂ ଓ। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତରେ ମୁହଁ କରି ଏକ ବୃତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୃତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତ ସେପ ରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲେ? ସେମାନେ ମୁହଁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ କରିନାହାନ୍ତି, ବାହାର ପଟିକି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ଆମେ ମାନେ 6ଟା ଜାଗା ଏଠି 6ଟା ପ୍ଲେସ କରିଦବା। ଓକେ, 1 2 3 4 5। ବୁଝିପାଇଲେ? ତାପରେ କହିଛି କି ଜେ ଏବଂ ଏନ ପରସ୍ପର ଠିକ ବିପରୀତରେ ବସିଛନ୍ତି। କି ବସିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସରି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ଏଠି ଅଛି। 5ଟା କରିଦେଲି, 6ଟା କରିବା, ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଆଉଥରେ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ତ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ବସିବେ ନା ହଉଛି 6 ଜଣ ବସିବେ। 1 2 3 4 5 6। ଓକେ, ତ ଏବେ ସେ କହିଛି କି ଜେ ଏବଂ ଏନ ପରସ୍ପର ଠିକ ବିପରୀତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ବିପରୀତ ମାନେ ଧର ମୁଁ ଏଠି ବସିଦେବି କାହାକୁ ନା ହଉଛି ଏଠି ବସିଦେବି ଜେ, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବସିଦେବି କାହାକୁ ନା ଏନ କୁ ବସେଇଦେବି। ବୁଝିପାଇଲେ? ତାପରେ କହିଛି ଏଲ ଯିଏ ଜେ ର ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି। ଓକେ, ଏଲ ହଉଛି ଜେ ର ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇପଟିକି, ବାହାର ପଟିକି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇଟା ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କିଏ ବସିଛି ନା ଏଲ ବସିଛି। ବୁଝିପାଇଲେ? ଏଲ ହଉଛି ଏଇଠି ବସିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାର ପଟିକି ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଉ ପଟିକି ହବ ନା ଏଇପଟିକି ହବ। ତ ଏଇଠି ହେଲା କିଏ ବସିଛି ନା ଏଲ ବସିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ଜେ ର ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି। ତାପରେ କହିଛି ଯେ ସେ କେ ର ଠିକ ବିପରୀତରେ ବସିଛି, ମାନେ ସେ କେ ର ମାନେ ଏଲ ତ ଏଠି ବସିଲା ଏବଂ ସେ ଏଲ ଟା କେ ର ବିପରୀତରେ ବସିଛି, ମାନେ ଆର ବିପରୀତ କୋଉଟା ହଉଛି ନା ଏଇଟା ହଉଛି। ତ ଏଇଠି କିଏ ବସିଛି ନା କେ ବସିଛି। ବୁଝିପାଇଲେ? ବୁଝିପାଇଲେ? ଜେଙ୍କ ଠିକ ପାଖରେ ଓ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଜେ ର ପାଖରେ କିଏ ବସିନାହିଁ ନା ଓ ବସିନାହିଁ। ଯଦି ଓ ବସିନାହିଁ ଆଉ କିଏ ବସିଛି? ଏମେ ବସିଛି, କାରଣ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମାନେ 2 ଜଣ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଓ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏମେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଓ ବସିନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ବସିଥିବ? ଏମେ ବସିଥିବ। ଯେ ପାଖରେ ଯଦି ଓ ବସିନାହିଁ ତ ଏମେ ବସିଥିବ, ତାହେଲେ ଓ କୋଉଠି ବସିଛି ନା ଏଇଠି ବସିଛି। ବୁଝିପାଇଲେ? ଏବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କି ଏଲ ଏବଂ ଏନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବସିଛି। ଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲ ହଉଛି ଏଇଟା, ଏନ ହଉଛି ଏଇଟା। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ କିଏ ବସିଛି ନା ଓ ବସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଓ। ବୁଝିପାଇଲେ? ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଦେଖିବେ, ପୁରାପୁରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରୁ 11ତମ ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ 53ତମ। ଓକେ, ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ଆଡୁ କେତେ ତମ ନା 11ତମ, ନା 11 ନମ୍ବରରେ ସେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ବଟମ ସାଇଡ ରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ନା 53 ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ 53 କୁ ପ୍ଲସ 11 କରିବେ। ଯେହେତୁ ରାମକୁ ଦିଥର କଣା ଯାଇଛି, ଉପର ପଟରୁ ଥରେ କଣା ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତଳ ପଟରୁ ଥରେ କଣା ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ 1 ମାଇନସ କରିବେ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 53 ରେ 11 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? କେତେ ହବ? 64 ହବ। 64 ରୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ କେତେ ହବ ନା 63 ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, 63 ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି କି ସମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆର୍ ନଟ୍ ସ୍କ୍ୱେୟାର। ଓକେ, ତ ସମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୁଡିକ ଯେ କି ମାନେ ସମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ମାନେ କିଏ ନା ସ୍କ୍ୱେୟାର ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଓନ୍ଲି ଏ ଫ୍ୟୁ ସ୍କ୍ୱେୟାର ଆର୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି କିଛି ସ୍କ୍ୱେୟାର ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ କି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲେ? ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କନକ୍ଲୁଜନ କହିଛି ସମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆର୍ ସ୍କ୍ୱେୟାର। ଓକେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୁଡିକ ସ୍କ୍ୱାର ତ ଏଠି ମନା କରିଥିଲା ନା, ଏଠି କହିଥିଲା କି ସମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ କି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୁଡିକ କି ମାନେ ସେମାନେ ସ୍କ୍ୱାର ନୁହନ୍ତି, ତ ଏଠି କେମିତି ହେଇଯିବ? ଏଠି ତ ମନା କରିଛି, ଏଠି କେମିତି ହେଇଯିବ କି? ହବନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କନକ୍ଲୁଜନ 1 ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ 2 ଟା କହିଛି all squares being a rectangle is possible। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଥିଲା ଓନ୍ଲି କିଛି ମାନେ କିଛି ସ୍କୋୟାର ଗୁଡିକ ଯେ କି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ଅଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବିଙ୍ଗ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଇଜ ପସିବଲ, ମାନେ ସବୁ ସ୍କୋୟାର ଗୁଡିକ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହେଇପାରିବେ କି? ହେଇପାରିବେନି ନା। ତ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେ କହିନି ତ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ନାଇଦର କନକ୍ଲୁଜନ 1 ନର 2 ଫଲୋଜ। ବୁଝିପାଇଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବି ଙ୍କର ବାପା ହଉଛି ଏ। ତାପରେ କହିଛି ଯଦି ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବି ଙ୍କର ମା ହଉଛି ଏ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ଯଦି ଏ ହରଣ ବି ବା ଏ ଡିଭାଇଡ ବି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବି ଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ଏ ମାଇନସ ବି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବି ଙ୍କର ଭାଇ ଏ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାଏ ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି କି x ପ୍ଲସ ଡବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ମାଇନସ ୱାଇ ର ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତ ଯଦି ଏହିପରି ହୁଏ ତ x ସମ୍ପର୍କରେ y ଙ୍କର କଣ ହେବ ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଡାହାଣ ପଟରୁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭି ମାଇନସ ୱାଇ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ବି ଙ୍କ ଭାଇ ଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭି ମାଇନସ ଏ ମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ହଉଛି y ର ଭାଇ କିଏ ନା ହଉଛି ଭି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଭି ହେଲା ଭି, ତ ଏଟା ହେଲା y, ତ y ତ ସେମ ଜେନେରେସନ ହଉଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ଲସ କରିଦବା ନା ସେ ମେଲ। ଓକେ, ବୁଝିପାଇଲେ? ୟାକୁ ଭାଇ ଡାକିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କି ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ଡବ୍ଲୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଭି, ତ ଡବ୍ଲୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଭି ର ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଭି ର ବାପା ହଉଛି ଡବ୍ଲୁ। ଓକେ, ତ ଭି ର ବାପା କିଏ ନା ଡବ୍ଲୁ। ଯଦି ଭି ର ବାପା ଡବ୍ଲୁ ହେଲେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ y ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲୁ କୁ ବାପା ଡାକିବ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ କହିଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଡବ୍ଲୁ, ଡବ୍ଲୁ ର ପ୍ଲସ ମାନେ କଣ ନା ବି ଙ୍କ ମା ହଉଛି ଏ, ତ ଡବ୍ଲୁ ର ମା ହଉଛି କିଏ ନା ଏକ୍ସ, ତ ଏକ୍ସ ର ମା କିଏ ସରି ଡବ୍ଲୁ ର ମା କିଏ ନା ଏକ୍ସ। ଏବେ ପଚାରିଛି କି ଆମର ଏକ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ y ଙ୍କର କଣ ହେବ, ମାନେ y ର ଏକ୍ସ କଣ ହବ ନା କଣ ହବ ନା ହଉଛି ବାପାଙ୍କର ମା ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଜେଜେମା ହବ। ବୁଝିପାଇଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଅପସନ ଏଟା କରିବେ ଯୋଉଟା କି ବାପାଙ୍କ ମା ଯଦି ଅପସନ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ, ନହେଲେ ଜେଜେମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଯୋଉଟା କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କହିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିସାରିଛି, ସବୁ ମାନେ ଲେଟର ଗୁଡିକୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏଠି କହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ବାହାର କରିବା CHYEOH। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଚ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ। SWZLANVCDE କେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେ ଟା ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେ ର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇ ଅଛି, ଆଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କିଛି କହିନି ନା, କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସରି ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ପରେ ଥିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଉଛି ଏଟା ହବନି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଟର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଏଚ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଲେଟର ଅଛି ବା ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଚ, ଯାହାର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସେଟ ରେ ଯେତିକିଟା ବି ମାନେ 10ଟା ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁଝେଇଲି।
तो मोर आशा आपण वीडियो भल लगी वीडियो भल लगी लाइक करेंगे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे आपण मानक वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणाइबे एवं ता सहित आपण माने एही चैनल माध्यम रे सबु ओडिसा रो सबु एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपण माने एठी पाई परिबे ओके आपण माने सब मिसी कि आमे माने डिस्कशन करिबा तो सेति पे आपण माने चैनल सहित जोड़ी हिक रहि थांतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु कमेंट रे जणांतु आपण मानक वीडियो केमिति लागला थैंक यू जय जगन्नाथ। जय गुरु।